Hello guys, welcome to Naga. Moi aji la video de Facebook la all information koi dibo. To please pra video last tak sabi. Guys, pabana ase ki apne am bi soft Facebook cholai thakibo. Aru mon Facebook chola to mon mostly photos noile bi videos kan noile bi manu laga photos kan noile bi videos kan di like korbo noile bi comment kori thake. Noile bi mon la photos aru videos kan share kori thake. Guys, mon iniga Facebook chola damdi kumba manuandu settings power bra set corner rakhi na tagan la account hack korliti noilibi tagan la personal data kan jor korliti aru itu bra problem ai boliti to guys apni la mobile bra Facebook cholai ase bole to aru apni iniga problem kan face kore je apni la Facebook account de ini aushile to moi achi apni gi kumba settings kan dikabo Facebook laga kumba tips and tricks kan kumba dikai dibo apni itu settings kan set corner rakhi shule to apni la Facebook account do save corner rakhi bole paribo aru apni amra itu idea to bal lagi shule do please pra apni laga kandan manugan apni la friends kan gibi share kori dibi ini aushile to tagambi itu la settings kan janibo tricks kan to janibo aru tagambi tagan la account do save corner rakhi bole paribo aru apni amra itu video bhal lagise aru apni itu la channel din notun ase bole to please pra like kori dibi aru subscribe kori dibi to ebi moi apni angi thikai dibo itu settings kan ki ase to ebi start korbo to guys first setting to ase ki apni la Facebook to khulibi Facebook khola bichide yadi tapai dibi yadi tapa bichide apni niji de jaisilo to apni niji settings and privacy dikibo tadi tapai dibi tadi tapa bichide yadi settings dikibo tadi tapai dibi yadi tapa bichide apni niji de jaisilo to apni niji permission korna ekta dikibo tadi niji de apps and websites korna dikibo tadi tapai dibi to yadi ki hoise goli to mon Play Store bra mon games kan nolibi apps alag download koram de mon itu laga apps kan ge mon permission tibuli lagi jay to kite boro takan permission to mon la contact laga permission location laga permission nolibi Facebook account la connect role laga tan permission mangi dage to mon itu khulibole karni itu apps to khulibole karni mon permission di dage to jamdi ki hoy ki moi kan laga security to compromise ho jay to kumba account kan to inia time de hack korliti aru etu bichi de mon la personal data kan ola bolite kumba ki to blackmail kore paisa dibo lagi nyao shilo de nyao kor dibo nya mon ki koi take to etu ki hoise goli to inia la apps kan mon permission degena rakhi na mon kumba to expire korna na jani na rakhi dia karni etu karni mon la account kan to hack korle de to itu ki kro lagi ki mon idi mobile apps aru website ti abishide ki kore idi apni ambi bi thikabo moi apni angi thikabo le karni kumba dipilagi na rakhi na ase to apni ani idi dikhi ase moi game khela laga nolibi apps kan kumba ki permission dia laga through Facebook download kora bishide account khule bole karni Facebook permission dia laga di apni dikhi ase idi kumba expire korna ase carom ball kan nolibi din body call kan itu kan to moi nikhela hose aru nejola hose to itu expire ho jase to guys apni kumba itula apps kan nojulai games kan holibi apps kan nojulai goli to apni itu expire korina thakan to yedi tapai dibi aru yedi tapa bichide yedi tapabi aru remove ti tapa bichide apni nidi tapabi aru yedi remove kori dibi to remove kori dili ki hoye ki apni otula apps ti apni la personal information kan patai taka to itu bon gorli de itu tagan dia to apni laga personal data kan iku sabulin na parwa apni ba permission dia to pon kore dina ase holibi yad rakhibe apni kondo apps kan julai ase nolibi games kan ite julai ase itu kondo remove nogorbi ki shuli to apni aro itu apps kan nolibi games kan aro khola tam dia aro tagan ba itu permission to mangi ule ase aro tibuli lagi jabo itu karne kondo apni dia julai ase itu to remove nogorbi holibi kondo na julai ase itu apni kan expire korna thakan to itu kondo remove korle paribo to itu remove korshule to kyo he moi conditioner apni la personal data kan personal information kan ta di taka to itu nitia ho jabo to inia hoshile to kyo he ki apni la account do hack korle na paribo to guys next to ase ki apni on Facebook chola dum di hote apni la Facebook account to check korbi ki kumba bra apni la account do hack kor dishna kornai noilibi kumba bra apni la account do chola asna nai to nika hoshile to apni la account to save thakibo manokam bra apni la account to hack korle na parabo aru apni bi problem bra bachi na thakibo to guys apni la account to kumba bra hack kor dishna kornai noilibi kumba bra chola asna nai etu chani bole karne apni kan kinya sabo
নহলে বি জানিব ইতুলা settings কিনিয়া কৰো মই আপোনাক দেখাই দিব তো আপনি লা Facebook account দি যাবি তো গাইস ইটো আছে মোলা Facebook লাগা হোম পেজ তো ইদি আবচিদি আপনি ইদি তাপাই দিবি ইদি তাপাই বিচদি আপনি জিদি থাকিবো settings and privacy তাতে তাপাই দিবি তো তাতে তাপা বিচদি আপনি ইদি settings দি তাপাই দিবি settings দি তাপা বিচদি ইদি কুম্বালা মোবাইল দিটো security and login কৰা থাকিব ইটো account preference ইটো বিচদি security and login থাকিব তাতে তাপাই না যাবলৈ পারবো ইদি তো হলি ইয়াতে আপনি আন দেখি আছে passport and security কৰনা তো আপনি ইদি তাপাই দিবি ইদি তাপা বিচদি আপনি দেখিব ইদি where you are logged in তো ইদি see all di tapai disilu do apni an yedi thikai dibo pura apni laga Facebook la account do kutibra login korise kondu mobile bra kondu laptop bra nolibi kondu computer bra login korise sob yedi bra thikai dibo moi laga account do sai choli do yedi dikibo Samsung Galaxy A51 bra tari bra login korna ase aru yedi pura thikai dibo to by chance bra apni bra do login kora nai boli do apni an example like niche wala do asili do apni an niorna logout di tapai dibi तो मतलब कौन तो मोबाइल पर भी होगी कंप्यूटर पर भी होगी लैपटॉप पर भी होगी अपनी बार न जानी ना मनों पर हैक करेगी ना नहीं तो दूसरा मनों पर चुला सिवली तो अपनी बार दी लॉकआउट तब आइए तो तगम पर चुला लगा मोबाइल भी होगी लैपटॉप भी कंप्यूटर भी तारी पर लॉकआउट हो जाबो इधर बीच दी अपने अन सिक्योर अकाउंट दी तब ना अपने पासपोर्ट का चेंज कर ली मुंडा के लिए न्योना चेंज कर ली पड़े वो तो अपने इधर लॉकआउट दी तब चुली तो अपनी लाइक अकाउंट तो सिक्योर हो जाबो इधर बीच दी मनों पर अपनी लाइक अकाउंट तो हैक कर ली ना पड़े वो तो गाइस नेक्स्ट तो आसी कि अपने अन Facebook चलाइसे होले तो इदुला सेटिंग्स तो पिशी इम्पोर्टेंट आसे तो इदुबा इदु फालबा साबी और अपने अबी तो सेटिंग्स तो सेट करना राखिबि तो गाइस इदु कि आसे बोले तो कितेबा तो मन Facebook चलादम दे अलग-अलग वेबसाइट पर मंगी अलग-अलग एड्स कम पता देगे नलि तो कितेबा तो अपने अन भी Facebook ति दिखिबो कि क्लिक नाउ क्लिक हियर नलि बि बाय नाउ इदन कि गियान थाके नलि बि एड्स अलग-अलग थाके कि अपने अन यदि तपाई छुली तो अपने अन लाखपाती हो जाबो नलि कि गियान थाके तो इन यदि मन तपाई दे तो मन तपाई ना जाय छुली कि होय कितेबा तो मंगे स्पैम कर दे तो इन वाला टाइम दे मंगे हैक करबली भी बेसी चांसेस আছে तो इन का बाची ना थाकुली कारणे মই আপনি আগে দেখাই দিব মন কি লা সেটিংস করনা রাখিব লাগে তো আইবি মই আপনি আগে দেখাই দিব আপনি লা Facebook তো খুলিবি Facebook তি খোলা পিছি দি itu asi mola Facebook laga home page to idi abichi di apni yedi tapai dibi to apni settings di tapai dibi to yedi tapa bichi di yedi aro apni passport and security di aibi to tadi tapa bichi di olop niji di jai shuli to apni di dikibo safe browsing korna to tadi tapai dibi aro yedi tapa bichi di ini ek taibo तो यदि मैं टिक करना रखिना ना अपने आगे टिका बोले करने तो अपने ला Facebook अकाउंट दे इतो होता है इनका टिक करना रखी टीवी यदि की लिखना से कि display a warning if you attempt to navigate to a potentially dangerous or deceptive website via Facebook लिखना से तो मतलब अलग-अलग वेबसाइट kan spam thakala अलग वेबसाइट kan spam thakala kan वेबसाइट kan tagi suli do tagam bra idura jabuli ni dibo takan Facebook pra ekdom tadibar rokhai dibo to ini asli to apnian pachagina thakibo moi akidi kondishna click here apnian lakpati hoi jabo yedi tapai suli do to ini apnian tapai na jai suli do ini ala spam khan la website kan di jabuli ni dibo Facebook pra to apnian ninarna apnian la account to hack koruli bra pachagina thakibo to guys last trick to ase ki mon la Facebook account to hackers kabra hack korle nolibi ini normal ektabra manu ektabra hack korle do main thing do ki lagi mon la password so password to jani chili do hackers prabi hobi nolibi ni kushik tabra mon la password to jani chili do mon la Facebook account do hack korle arambra parbo nolibi kholina cholawle arambra paribo holibi idu last trick to apni la last settings to korina rakhi chuli do manu kambra apni la password jani na thakilibi tambra apni la Facebook account de login করলে না পারবো আর এই লাস্ট সেটিংস তো বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে তো আপনি আমি সব ইদো জানি না রাখিবে তো এই লাস্ট সেটিংস তো কিনা করব মই আপনাকে দেখাই দেব তো আপনি লা Facebook তে যাবে তো গাইস আপনি লা Facebook তো খোলা পিছিয়ে আগে দিন নিছিনা যদি তাপাই দিবে যদি তাপাই পিছিয়ে প্রাইভেসি ইন সেটিংস তে আপনি যদি সেটিংস তে তাপাই দিবে সেটিংস তে তাপা পিছিয়ে
yedi aro password insecurity dik parabi yedi taba bichide apni niche jaisilo do yedi two factor authentication kuna dikibo tadi tapai dibi apni yedi bra kondo wala security apni lagaun jai tadi lagawole parbo apni yedi authentication app nolibi text message nolibi security key bra kondi bra problem nase kurole parbo mu yedi mobile la di korina dikhadio mobile number bra text message bra to yedi tapai kina apni yedi continue di tapai dibi to ini asuli do apni yedi apni la mobile number thalibi kondo mobile number ase apni yedi tapa pichide yedi confirm di tapai dibi to ini asuli do apni la number di ekta OTP ekta ebo to yedi bichide itu laga two factor authentication to set kurina rakhi jabo to next time manokam bra apni la password chani na bi login kurule try kurle do laptop bra bi hobi computer bra bi hobi mobile bra bi hobi takan hackers kan bra apni la Facebook account di login kurule try kurisili do apni la mobile de OTP ekta aibo itu OTP number do takana gule do takan bra login kurule na parbo aro itu OTP to kali apni la mobile de aibo aro apni la mobile number do apni la hati takibo to ini hoisili do apni la account to save kurina rakhibo to guys bhabna ase ki apni itu video bhal lagina thakibo video bhal lagishile to please like kori dibi aro subscribe kori dibi aro share kori dibi next video log pabo koknalen